המצווה בראש השנה, המצווה מיוחדת לראש השנה, נאמר, זה עניין של לשמוע כל שופר. וצריך לשמוע, זה לא רק לשמוע את הקולות, וגם להבין את הקולות. Estamos en la víspera de Rosh Hashanah y la mitzvah principal de este día es la mitzvah del shofar, escuchar el shofar y no solamente escucharlo físicamente, sino poner atención al significado de estos sonidos. צריך להבין המוזיקה והקולות האלה, מוזיקה, זה חיבר אותה הקומפוזיטור הכי טוב בעולם. Tenemos que entender que esta música, que son los sonidos de Shonot, esta música fue compuesta por el mejor compositor del mundo. יותר ממוצרט. Más que Mozart. ¿Quién es el compositor de esa música? כמו כל מוזיקה, יש לה מסר. Entonces, como toda música, como toda melodía, tiene una enseñanza. מה המסר של הקולות שלך? אז חז"ל מלמדים אותנו שבעצם הקולות מורכבים משני קולות. אחד נקרא תקיעה ואחד נקרא קרואה. Entonces, Jajamim nos enseñan de que los sonidos del shofar están compuestos por dos sonidos generales, que uno se llama tequía y el otro se llama teruá. מה זה תקיעה? זה קול פשוט חז"ל. מה זה קול פשוט? קול פשוט, זה נשמע ככה. פשוט, הכל פשוט. Entonces el primer tipo de sonido se llama tequía, que es un toque denominado por Jajamim pashut, simple, que es lineal, sin interrupciones. מה זה תרועה? קול שבור, לא פשוט. קול לא פשוט. La teruá ya es un toque que no es pashut, que no es lineal simple, sino que está entrecortado, ¿sí? Shabur, cortado. ואומרים שזה קול של בכי. Y el Talmud dice que ese es un llanto es un sonido de llanto, sí, ese es el sonido de la trúa. מה זה בכי? בכי שיש צער, יש כאב, יש חיסרון. Cuando una persona llora, cuando hay sufrimiento, cuando hay debilidad, cuando hay enfermedad, cuando hay dificultades. אבל הקונצרט לא מסתיים בתרועה, אלא מסתיים בתקיעה. Sí, pero el concierto no termina en la teruá, sino que termina en tequía otra vez, al final, en el toque pashut, en lineal. בסוף גם תקיעה גדולה, תקיעה גדולה זה הרבה פשוט. Okay. Y el último toque al final termina con una tequía grande, que es una tequía peshutá lineal, pero es bien larga y es bien grande, y ese es el pashut más grande que tenemos en Rosh Hashanah. מה הרעיון? ¿Cuál es la idea? אנחנו מאמינים שהכל מאלוקים, Nosotros creemos que todo viene de Hashem והכל לטובה. y todo es para nuestro bien. זה יסוד של האמונה שלנו. Ese es el fundamento de la emuná de Am Israel. הוא עושה את הכל, הכל לטובה. Todo lo que él hace, lo hace para bien. זה הכל הפשוט בהתחלה. Ese es el sonido pashut, simple, lineal, que tenemos al principio, ¿ok? Que todo es para bien. אבל מה? הוא שם אותנו, את האדם, בעולם לא פשוט. Pero Hashem nos coloca en un lugar, en una dimensión, en un mundo, que todo no es tan simple y todo no es tan pashut, sino que hay muchas complejidades. למה הוא שם אותנו בעולם לא פשוט? ¿Y por qué nos puso en un mundo así? יש כאן מישהו שיש לו בעיות? O sea, en lo que hay. לא, לי אין בעיות.
Pregunta al Rab, ¿hay alguien aquí que alguna vez tuvo algún problema o que tiene algún problema? No, ninguno. כן, תמיד. No hay ninguno. למרות שאתם מחלקה ספרדית, כל מיני. פה אין בעיות, במכון מאיר הכל בסדר. למה שם אותם אלוקים בעולם פרובלמטי? ¿Por qué Hashem nos colocó en un mundo tan problemático, tan conflictivo? לגלות לכם. ¿Quiere que les cuente? ¿Quieren que les diga? Sí, por favor. לגלות. ¿Qué? כן. No. אה. ¿Qué no quiere? הוא שאל, לא, מה הרב אמר? אמרתי לו שאתה לא רוצה לגלות. לא רוצה מה אני חייב לגלות אותו. ¿No? El Rab dice que tengo que revelar todo, ¿no? Por favor. אלא אומרים לתקן עולם במלכות שבת. לתקן, לתקן, לתקן. Hashem nos puso aquí para arreglar las cosas, para corregir las cosas, para arreglar el mundo, el Malchut de Akadosh Baruj Hu, nos colocó aquí. זה התפקיד שלהם. Esa es nuestra función, לתקן. Nos dará tiempo. לתקן. Primero nos arreglamos nosotros y luego. נכון? בואו נתקן. arreglamos. הוא אומר, אבל עד שנתקן את עצמנו, נתקן את כל העולם, נכון, אתה מתקן את עצמך. אתה חלק מהעולם. Cada uno de nosotros es parte del mundo. Si yo me arreglo a mí mismo, ya estoy arreglando parte del mundo. תקן את עצמך, תקן את העולם. נכון. Ya arreglamos lo que no arreglamos. הרב קוקלסון, שהוא מסביר את הקולות, הוא אומר שמה צריך לתקן באדם? שני דברים, מידות ומעשים. Rav Kook explica de que el hombre tiene que corregir dos cosas, que son las cualidades y las acciones. ואיפה זה נלמד וכל לומדים את זה? ¿Y de dónde lo aprendemos eso? התרועה מתחלקת לשני חלקים. La trúa se divide en dos tipos. בבית הכנסת עשינו נקרא שברים תרועה. Hacemos shevarim y trúa. Son dos sonidos que están partidos. מה ההבדל בין שברים ¿Cuál לתרועה? es la diferencia? השברים זה הכל כזה כמו בכי, תראו, 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 3 פעמים. Ese es el toque del shevarim. 3 veces. והתרועה זה כמו מכונת עירייה. טה 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 טה. Entonces el primero es como un llanto, ¿no? ¿Sí? Y el otro es como una escopeta. Tu, 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 tu. מה זה מלמד לנו? ¿Qué viene a enseñar? השברים זה כל, חז"ל אומרים זה גניחה. מה זה גניחה בעברית? אוי, 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 כמו רצי לכם בחלטה. El shvarim es ese sonido que hizo el rap como una especie de queja. Ay, ay, ay. Eso es shvarim. ומה זה התרועה? התרועה זה אוי, 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 יותר כואב. Más profundo. Esa es la teruá. יותר כואב. Okay. אוי. Es como el llanto. Más profundo. Sí. מה הרעיון? ¿Qué es la realidad? הרעיון שהשברים זה לתקן את המידות. Shvarim es lo que nos viene a despertar a hacer tikkun de los midot, de las cualidades, de los rasgos. את המידות. והתרועה לתקן את המעשים. La truá, ya algo más específico, es para corregir las acciones. זה התרועה. התרועה זה בכי, יש, מלמד לנו לתקן את המידות שלנו ואת ה... Sí. אבל תמיד קודם השברים לתרועה. תמיד. Entonces tenemos truá, que representa las dos cosas que tenemos que corregir, las cualidades y las acciones, pero siempre shevarim está antes de truá. קודם תקן את המידות. Primero hay que corregir las midot אחר כך את y המעשים. después las acciones. לא את המעשים.
אבל מה, אנחנו תוקעים לפעמים רק שברים או רק תרועה. Pero a veces sí tocamos solo Shevarim o solo Trua. אבל לא להקדים את המעשים Sí. Pero nunca tocamos Trua Shevarim. O sea, nunca tocamos primero lo que representa las acciones y luego las cualidades. A veces solo uno y el otro, pero nunca antecedemos las acciones a las midot. בסוף יש לנו את הכל, שוב פעם, תקיעה. Al final terminamos otra vez con Tequía. כל זה נעשה בשביל שנגיע עוד פעם, לראות איך שהכל מאלוקים והכל לטובה. Que luego de que la persona pasó por todas esas dificultades y conflictos, volvemos a la Tequía, que nos aclara que al fin y al cabo todo es para bien y que todo viene de Akadosh Baruch Hu. בסוף תקיעה גדולה, זה קולו של משיח. La Tequía Gedolá representa el sonido del Mashiach, של הגאולה של כל העולם. la Geulá, la redención de todo el mundo. זה הקונצרט. Ese es el concierto. אבל אנחנו תוקעים, חז"ל אומרים, תוקעים בשופר של עין. Nosotros tocamos en un principio con el shofar del carnero, ¿sí? Del Ail. עין. חז"ל אומרים, למה עין? ¿Por qué? זה בא להזכיר לנו את העקדה. Nos viene a hacer recordar el hecho de el sacrificio de Isaac. כן, יצחק, נכון. העקדה, למה? אז חז"ל אומרים שאדם תוקע בשופר של העין, כאילו הוא עוקד את עצמו. אנחנו כאילו עוקדים את עצמנו. מה זה לעקוד? לקשור את הידיים ואת הרגליים. Entonces, Akedat Yitzhak es cuando Abraham llevó a Yitzhak para sacrificarlo, le ató las manos y los pies. Entonces, cuando la persona escucha el shofar, que es básicamente el cuerno del carnero, entonces es como si la persona se está él mismo atando para someterse ante Akadosh Baruch Hu. ¿Okay? Sacrificarse él a Akadosh Baruch Hu. מה זה אומר? אני מוסר את עצמי, כמו יצחק אבינו, Yo me entrego a Hashem como Yitzhak, לעשות רצון השם, de hacer su voluntad. כמו הרב שלכם. הוא החליט בהחלטה שלו ללמוד תורה, למסור את עצמו, לעשות רצון השם. ¿Okay? El Rav Vigón se entregó a estudiar. אסור לשקר, ¿Eh? אסור לשקר. Sede. בסדר גמור. Un servidor estudia Torah para enseñar Torah. Beseder, amarti. זה הרעיון. אתה כאילו מוסר את עצמך. זה מזכיר לי Tú את te entregas a Hashem cuando te sometes a él, te atas a él y te anulas a él. מזכיר לי את הנכדים שלי. O sea, eso le hace recordar a sus nietos. הנכדים שלי היום בצבא. Tiene varios כן, גולני, nietos en la tzabá, en el ejército, en Golani, en צנחנים, paracaidistas, ¿ves qué? Son en las diferentes unidades del יש ejército. להם שהם עושים אחרי תקופה מסדר. Sí. Y después de un tiempo tienen que hacer el najón, se presentan todos y tienen que presentarse y ordenados frente al capitán, najón. בדרך כלל עושים את זה בכותל. את המסדר. Muchas veces lo hacen en el cótel, ¿sí? ואז כולם אומרים, יש כאלה שאומרים אני מצעיר, ויש כאלה שאני נשבע, כן. לתת את החיים שלי, למסור את חיי לעם ישראל, למדינת ישראל. Okay. Entonces, cuando tienen esa reunión, entonces hay algunos que dicen yo juro dar mi vida por el pueblo de Israel y por el Estado de Israel, y algunos que no dicen la palabra juro, pero dicen yo expreso, ¿sí? Yo me expreso, me comprometo a entregar mi vida por este país y por este pueblo y por esta tierra. זה הרעיון של יצחק. Es esa que Yitzhak que está dispuesto a entregar su vida por Akadosh Baruch Hu.
מאיפה יש להם את זה מהאבות, מאברהם, יצחק ¿De dónde los hijos y los descendientes que vivimos hoy en día tenemos esa fuerza de poder entregar nuestra vida? De nuestros patriarcas, de nuestros antecesores. המסירות נפש של האבות לא הולך לאיבוד. La entrega que tuvieron nuestros patriarcas no se pierde, al contrario, se transmite a las próximas generaciones. זה מוטבע בנשמה של העם היהודי. Eso está como sellado en la neshama del pueblo de Israel. זה מסירות נפש. המילה שופר בעברית La palabra shofar en hebreo זה מלשון לשפר. está conectado con la palabra leshaper, que es mejorar, לעשות טוב. hacer mejor. לעשות טוב, לשפר. זה הקונצרט, זה המוזיקה המיוחדת. Ese es el concierto y la música especial. וחז"ל אומרים, תשימו לב, בסידורים כתוב שתקיעות בישיבה ותקיעות העמידה. Tenemos tequiot, que Jajamí las dividieron entre las tequiot de Meyushav, que son las que hacemos sentadas o que se hacían originalmente de sentado, y las tequiot de parados. Meuma. שואלים מה זה למה ישיבה, למה ¿Por עמידה? qué parado, sentado? ¿Por qué? אבל לבלבל את השטן. Dijeron Jajamim que las primeras tequiot se hacen para confundir al Satán. למה, ומה זה אז Una הגמרא pregunta. אומרת, Después de tantos años, el Satán todavía se quiere. הוא שואל אם אחרי כל כך הרבה שנים הוא ממשיך להתבלבל. כי אני בדקתי את זה באינטרנט, זה בסדר. ¿Qué? Dijo que lo revisó en el internet y dice que se sigue confundiendo. Estaba actualizando, ¿no? Sigue todavía. אתה שואל שאלות כאלה. Es que se le borra la memoria al chamuco y se resetea. אני רוצה להסביר. רש"י וגם התוספות. Rashi y Tosfot explican ahí qué significa confundir al Satán. אז מה זה היום? יום ראש השנה זה יום הדין. Rosh Hashanah es el día del juicio. יום הדין. מה זה יום הדין? כולנו, כל העולם עומד למשפט. Todo el mundo está básicamente parado en el juicio, en Rosh Hashanah. צריך לדמיין לנו מה זה המשפט. Entonces tenemos que imaginarnos cómo funciona una corte, como aquí. בכל משפט יש סניגור, En todo juicio hay un abogado defensor קטגור. y hay un fiscal, Pues, acusador. acusador. הקולות של השופר, שאנחנו שומעים את הקולות של השופר, חז"ל אומרים שהקטגור יושב בצד הזה, סניגור בצד Cuando הזה. son el shofar dicen Jajamim que el fiscal está de un lado y el abogado defensor del otro. הקטגור רוצה להגיד משהו נגד ישראל. Entonces el fiscal, el acusador, quiere decir algo en contra de Israel, quiere acusar. הסניגור לא נותן לו לדבר, Y el abogado defensor no le deja hablar. פתאום הוא שומע קולות, טו! מה זה הקולות? No, זה מצווה. Entonces esos sonidos son los sonidos de la mitzvah que no le dejan hablar al acusador. אולי quiere כל acusar. אחד מספיק. ¿Eh? לא, אז עוד קוד, רגע, תן לי לדבר, לא. Entonces Mira, color. quiere seguir acusando otro shofar y quiere seguir acusando. No, entonces 100 sonidos a Chumitayev. מתייאש. Hasta que dice, no, aquí no se puede hablar. Me voy. מתייאש. ¿Eh? esto no es. No dejan hablar. זה, ככה הגמרא אומרת. Así dice la Gemara. תהיה לנו שנה טובה, תדע לך. Que tengamos Shana Tova, B'ezrat Hashem. Rabbi יברך את התלמידים. ברכת כהן, ברכת כהן. ברך את כולם, שמחים עליהם. אפרים, יברכך, ואוהב משמריך. Amén. אדוני פניו אליך ולחמך. Amén. אדוני פניו אליך
יעשה לך שלום. אמן. שמי אדוני ישראל ואני אברכם. אמן. אנחנו גם רוצים בשם המחלקה, בנו del departamento, לברך את הרב, שיהיה לו בריאות מעליה, tenga salud, הרבה שנים, בטוב ובנעימים, con buena vida, שימשיך לראות הרבה תלמידים, que siga viendo muchos alumnos, שמכון מאיר יגדל, que siga creciendo, בעזרת השם. Amén. Amén.